So karon magplaster mi diri og mga pulibag. Ingani kadako ang amo ang ginaplastaran og mga pulibag. So ang among unang gibuhat is nagplaster may spacer para sa mga butanganan sa mga pulibag. So nagtinabangay na mi sa akong kauban ana para dali ra mahuman ang amo ang trabaho. Taas-taas jud ni ang amo ang butangan og spacer. Paingon ni sa tumoy dito sa inyong nakita. So karon nahuman ra gyud namo og butang og spacer. So mao na ni dito taman jud. So karon ning gawas nako sa amo ang gibutangan og spacer kay magkuha nako og sa kuang mahiwagang kariton. So mao ni ako ang mahiwagang kariton. So ako na ni ang guyodon paingon sa kuhaanan sa pulibag. So mao to guys, ako ang giguyod. Sa akong pagguyod ana guys, nagkalisod-lisod jud ko ana guys, kay daghan kay pultahan abrihan. Kay dili man gyud pwede nga iusa ang tanan portahan kay lahi-lahi magtanom ang kada kwarto ana. So dapat isa-isa jud portahan. Sa paghinayak na kog guyod sa ako ang karito, nabiyaan akong cellphone. So karon ning abot nako sa kuang kuhaan ng pulibag. Ingani amo ang process sa pagsulod sa pulibag, ginatrapuhan jud para hinlo siya, ginadisinfect. So paghuman gisakay na dayon namo sa mahiwagang karito ng pulibag para dito mabutang sa space. Diri ang magkuha ako ang kaubag tubig sa iyang ihugas sa pulibag. So karon ako anang gituklod ang mahiwagang kariton. So Ginoo ko di lalim magtuklod na yun, gabangga na. Wa na nagkadimao kung asa tinuo jud mo agi. Daghan kay kasangitan namon jud daghang buwak sa kilid. Tas dili na pwede nga dasmagan jud kay na. Mahal ra ba jud kay na, Diyos ko po. Maningkamot jud mi og hakot ana para lang di mi makasab-an para makatanom pud mi og sayo. Hihihi. So mao to guys, ning abot na mi sa mo ang butanganan sa mo ang pulibag. So dito rin misto mo maguna og butang mga pulibag para magkaana magkaduol lang mong hakutanan. Pag-abot na mo diriya sa tumoy, gipamutang na sa akong kauban ang mga pulibag dito sa gibutang og spacer. So isa sa kalinya ang among gyakutan kay cucumber man og melons ang amo ang itanom sa una. So karon guys, mao ni among itanom, dagko na kayo guys. So mao to mga ka-farmer, nagsugod na mig pananom. Ako daytig butang sa pulibag og mga melons para diretso-diretso na nga mo ang pagkatanom. So ingani lang among process, tinabangay lang. So dali ra day namo nahuman og tanom kay tinabangay man jud mig maayo. So mao ra to guys.